अल्लाह मुझे दीदार जो कब ना दिखाओ या रसूल अल्लाह मुहम्मद या रसूल अल्लाह मुहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत की मनोवर से मेरी आँखों को नूरानी मुझे फुरकत की गुलमत से बचाओ या रसूल अल्लाह मुहम्मद या रसूल अल्लाह मुहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए शफीअ से तुम उसी बेगुसार तुम तुम्हें छोड़ अब कहाँ जाओ बताओ या रसूल अल्लाह मुहम्मद या रसूल अल्लाह मुहम्मद या हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह मुहम्मद या रसूल अल्लाह। प्रथम शेरটাই আমাদের সাইফুল্লাহ আল্লামা আব্দুল রাহিমাহুল্লাহ उम्मतों में बेनवा मुझसा और कोई नहीं। আমার সাইফুল্লাহ বড় আদর করে। এই শেরটা আমি পড়তেছিলাম একটি মাহফিল আমেরিকাতে 1997 এই সময় সাইফুল্লাহ চলে আসেন। আমার পড়ার মধ্যে হয়তো কোনো ভুল ছিল, পরবর্তীতে আমাকে ডেকে নিয়ে মস্ক দিয়ে দিলেন, কিছু বললেন না তোমার এখানে ভুল হয়। আমাকে বললেন না সব তোমাকে আমি কিছু পড়াই দেয়। উম্মতোं में बेनवा या रसूल अल्लाह আপনার উম্মতের মধ্যে আমার থেকে বেনওয়া আর কেউ নাই। उम्मतों में बेनवा मुझसा और कोई नहीं या रसूल अल्लाह আপনার এই উম্মতের মধ্যে এই আসমানের নিচে জমিনের উপরে আপনার যত উম্মত আছে আমার মতো বেপানা আমার মতো বিপন্ন আমার মতো বেনওয়া দ্বিতীয় কোনো উম্মত নাই ইয়া রাসূল আল্লাহ। उम्मतों में बेनवा मुझसा और कोई नहीं। शर्मसारम अपने दामन में छुपा लेना मुझे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना